Tita, mabalin maawat iti nagan mo ken tawen mo, tita. Tinagang ko, my name is Anita B. Velasco, Barangay Secretary of 51B, Nangalisan West, Lawag City. Tita, mawalag damag no. Anya iti, magit kita iti masakbayan iti umay nga tawen 2050, tita. 20? 50, tita. Apo, hang ko mai-feature kasi 2025 pa ilang ita. So, ag-advance tayo ti 25 years. Hopefully, ti ma-feature ko ket amin nga youth ket makaadal adda karir na. Detat may feature ko nga sapay ko mataawa nag-standby nga youth within 25 years sana. Ti sumaruno question ko, tita, ket anya iti pakaragsakam wenno pakadanagam mabalin na mapasamag iti masakbayan to no tawen 2050. Ati medyo fairness ko nga kita as of now dagiti yos nga padayo parang kaya ti rumuar ti rabii nga happy gulaki. So han ko mga mapasamak dayjay aglalalo no estudyante kayo. Ma-feature ko nga detat fairness ko kasi adu ti madisgrasya mostly na youth and student, di ba? DJ ti kay ito nga ma-feature ket ma-avoidan ko ma-DJ pa nagruwaryo ti rabii observe curfew hours. Ti youth nga talaga ket 10 o'clock in the evening. Thank you. Ti sumaron, tita, ket may katlo, tita, ket anya mabalin mo mai balakad wenno mai payo iti kas kenyami agtutubo iti tapno mai napintas masakbayan mi iti umay aldaw iti 2050, tita. Okay. Bilang nanay, bilang mother, study hard, graduate, makaalakat career, then tapos respect your parents. Ngano di karumar ko na tirabii hang karumwar, stay home and study hard. Tapno ti kastakit makamit mo di ambisyon mo ken maparagsak mo dagiti naganak ka ken especially makatulong kanto met someday kadagiti naganak ka. So respect, study hard, and dapat na makagraduate ka, career muna before married. Okay? DJ lang, dia. Thank you. Sige, okay na. Nimbaga bigat mo dito, mabalin mamon ti madaydayo nagan mo kin titawin mo dito. Siya ni Jonathan Ruiz, 51 years old, taga 51 bilang sa Lawag City. Ti umuna nga damag ko dito, anya ti may kita mi iti masakbayan iti umay tawen iti 2050. Ragsak, awan ti gulgulo. And natalaan nga kita ti salon at pigsa. Ambas-basa, sa kada kayo. Teenager, tapay kung matahid, di kayo maisurot ay masumurot ti. Hindi tayo dakis na bisbisyo. Hindi ti agbasa. Dadalat number 1 nga may ibaga kada kayo. Tawar maturpos yung amin data ambisyon nyo ba't nagpasa terminology. Ayaw, May kadwa nga damag dito. Anya ti pagaragsakam wenno pakadanagam mabalin mapasamak iti masakbayan tuntawen 2050. awan ti kastana data ken tay laang kasag data tay may barkada ken datay mading bisyong masurutan yo. So number 1 data nga
Katingin mo kasta kayo datat nagpasbasa. Tapno mo may kastayo ti pinagadal. May salang ti turong ti pinagyagin ko tapno matong magunod yo di jay harapa apyo nga agraduar at ang kursuyo. Ana mabalin mo may ibalakad wenno may payom itikas kanya mi agtutubo itatapno mas napinpintas masakbayan mi ti umay aldaw iti 2050 ito. Ilang maigastak may bagat kada kayo iga duty at basa ang kanya makibungbong iti sa baling nga barkada dure man adamang barkada yo di kita nasaya at laang malakad da nga agkumbot kayo tapno no maikuayo ti napintas ti pinagadal yo ken maarapaap yo di ambisyon yung arapaap nga kurso yo tapno no maibalige yung madata ambisyon yung ingganat ti kasta ti pinagbiagyo data pinagbasa nga men ison ko ti iretente pigsayo nga ipalpaleing yo ti intero nga salubungan nga basbasa tapno no diba sapay ko mata dato kada kayo nga data may radwaryo amin dato agradwar kayo sapay ko mata di kay kung kanliwas ti sa baling nga barbarkada sula. Thank you ito. This message emphasizes the importance of the education, discipline, and making wise choices in life, especially for the youth. They highlight the hope that 25 years, all young people will be successful careers and that there will be no more out-of-school youth, reinforcing the values of education as a foundation of stable future. The concern about students going out at night, engaging in drinking alcohol, and exposing themselves to potential dangers serve as a reminder to prioritize safety and responsibility. Observing curfew hours is not just about following the rules, but also about protecting oneself from unforeseen harm. Furthermore, the messages stress the importance of avoiding vices and choosing friends wisely, as a peer influence plays a significant role in shaping one's future. Surrounding oneself with ambitious and goal-oriented individuals can serve as a motivation to stay focused on personal and academic growth. Lastly, respecting parents and their guidance is a crucial, as they only want the best for their children. By studying hard, staying disciplined, and making the right choices, young people can achieve their goals, make their families proud, and secure a better future.